अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। प्रोग्राम में बात करेंगे एक बहुत अच्छी खबर के हवाले से और पाकिस्तान के लिए यकीनन एक तारीख़ी लम्हा है। एक बहुत अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान SCO समिट की मेज़बानी करने जा रहा है। इस हवाले से तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और बड़े ज़बरदस्त काम किया गया है। ये याद रहे कि 1974 में पाकिस्तान में OIC समिट हुई थी, उसके बाद 1997 में OIC समिट जो है उसका इनेकाद पाकिस्तान में किया गया था। उसके बाद 27 साल के बाद ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का इस वक्त जो जिस प्लेटफॉर्म की हम बात कर रहे हैं शंघाई ताउन तंजीम के हवाले से इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद पहली मरतबा पाकिस्तान करने जा रहा है। और इस हवाले से यकीनन हम जानते हैं कि 10 ममालिक इसके मेंबर्स हैं। बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात आला सतह के वफूद पाकिस्तान में आ रहे हैं, उनकी आमदरफ्त का सिलसिला जारी है। बल्कि चाइना के वज़ीर आज़म आज पाकिस्तान पहुँच चुके हैं एक बहुत आला सतह के वफ़द के साथ, और उनके साथ पाकिस्तान का एक बायलैटरल भी सारी जो इंगेजमेंट्स हैं, जो ताल्लुकात हैं, ये बहुत अहम उनका भी विज़िट है। इसके भी दो पहलू हैं कि एक तो पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स और मुख्तलिफ़ यादाश्तें जो हैं मुफाहमत की उस पर साइन होंगे और ये तकरीबात हो भी रही हैं, उनका आगाज़ भी हो चुका है। और इसके अलावा वो शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिन हम कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, 10 ममालिक रूस, चाइना, सेंट्रल एशिया ममालिक, ईरान वगैरह तमाम जो हैं वो इसके मेंबर्स हैं। और बड़ा अहम ये प्लेटफॉर्म है। दुनिया की कुल आबादी के 40% आबादी पर मुश्तमिल शंघाई ताउन तंजीम SCO ये सियासी, इक़्तिसादी और मुआशी ताउन पर मबनी एक इत्तेहाद है और पाकिस्तान इसकी मेज़बानी करने जा रहा है। और जो बताया जा रहा है, अभी जो फ़ॉरेन ऑफिस की तरफ से भी बताया कि इसमें ज़्यादा कनेक्टिविटी पर बात की जाएगी, उस पर फोकस किया जाएगा, ट्रेड पर फोकस किया जाएगा और जो तमाम मसाइल हैं उनको देखा जाएगा। और पाकिस्तान के डिप्लोमेसी का ख़ास तौर पर जो रोल है इस खित्ते में और पाकिस्तान जो इस वक्त इम्पॉर्टेंट किरदार अदा कर रहा है, ये उस पर एतमाद का मज़हर है कि इन तमाम ममालिक के सरबराहान उनकी रिप्रेजेंटेशन हो रही है और वो यहाँ पर पाकिस्तान में आ रहे हैं। पाकिस्तान के लिए बहुत अहम ये दिन है, बल्कि ये पूरा हफ्ता ही जो है बहुत सारी एक्टिविटीज़ पाकिस्तान में होने जा रही हैं। और आज जब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इन तमाम एक्टिविटीज़ को देखें। और जो पिछली कुछ दिनों में एक्टिविटीज़ हुई हैं, मलेशिया के वज़ीर आज़म पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए हैं, फिर सऊदी अरब के जो इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान आए हैं, $2.2 अरब की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है। और इस प्लेटफॉर्म पर भी यकीनन बहुत सारी अहम चीज़ें भी होंगी और जब ये सारे डेलीगेशंस आएंगे, साइडलाइन मीटिंग्स भी होंगी। एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का और एक बहुत बड़ा इस वक्त ये इवेंट पाकिस्तान में होने जा रहा है और पाकिस्तान को ये फ़ख्र है कि पाकिस्तान इसकी मेज़बानी कर रहा है। यहाँ पर हालात इस काबिल हैं, जो चीज़ें ख़राब हो गई थी बदकिस्मती से पिछले कुछ अरसे में, उनको रीबिल्ड किया जा रहा है, रिवाइवल हो रही है। तो ये एक बड़ी अच्छी पाकिस्तान के लिए ख़बर है। इसके हवाले से हम बात करेंगे क्या क्या चीज़ें इसमें होंगी एजेंडे के हवाले से। जो बाद में एलामिया आएगा ऑब्वियसली हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से पता चलेगा। और फिर जब हम चाइना की बात कर रहे हैं, चाइना के वज़ीर आज़म पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए हैं और अभी ही कुछ देर पहले एक तकरीब हुई है जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और चाइना के जो वज़ीर आज़म हैं ली चियांग इसमें मौजूद थे। CPEC माहदे से जो रिलेटेड मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन के हवाले से मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत हुए हैं और दस्तावेज़ात के तबादले हुए हैं। पाकिस्तान और चीन के वज़राए आज़म ने गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह किया है आज। और गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तकमील एक अहम संग मील है, ये कहना था वज़ीर आज़म ली चियांग का। और इसके अलावा चीनी वज़ीर आज़म ने कहा कि मनसूबे की तकमील के लिए दोनों मुल्कों की अफरादी क़ुव्वत की काविशें काबिल सताइश हैं और गवादर और इलाक़ाई तरक्की का महवर दोनों मुल्कों की मजबूत दोस्ती का भी अक्कास है। दोनों मुल्कों के दरमियान सलामती के शोबे में ताउन बढ़ाने की दस्तावेज़ात का भी तबादला हुआ। आबी वसाइल से मुतालिक दस्तावेज़ात का तबादला हुआ है। इंसानी वसाइल की तरक्की से मुतालिक दस्तावेज़ात का तबादला हुआ। इत्तलात और मवासलात के शोबों में ताउन से मुतालिक मुफाहमती याददाश्त का इसमें वो तय पाई हैं। इसके हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान के लिए इसको भी CPEC की तरह इसको भी गेम चेंजर करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान के लिए कितना अहम है SCO समिट की मेज़बानी करना और ओवरऑल जो इससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें हैं उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ जो इस वक्त पैनलिस्ट मौजूद हैं मैं उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देती हूँ। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं हाफिज़ ताहिर खलील साहब, रशीद साफ़ी साहब, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब और शहनीला अमार साहिबा प्रोग्राम का हिस्सा है। आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ हमें ज्वाइन करने के लिए। हाफिज़ साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी।
यकीनन एक बहुत अहम मौका है और एक तारीख़ी लम्हा है। इस वक्त पाकिस्तान जो है SCO समिट की मेज़बानी करने जा रहा है। हमें ये बताइएगा ये कितना अहम है, इसके लिए इंतज़ामात करना, SCO समिट की मेज़बानी करना। फिर अगर ज़रा थोड़ा हम हिस्ट्री की बात करें तो मेरा ख़्याल है सबसे मौजूद शख्सियत आप हैं कि ज़रा कुछ हमें बैकग्राउंड भी बताइएगा इस हवाले से कि किस तरह इसका आगाज़ हुआ और आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। देखिए नाहिद, यकीनन ये दुनिया भर के लिए पाकिस्तान इस वक्त दुनिया भर की तवज्जो का मरकज़ और महवर बना हुआ है। ये पाकिस्तान और अहले पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र और एज़ाज़ का लम्हा है कि आज हम यहाँ शंघाई ताउन तंजीम की समिट सरबराही कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करने जा रहे हैं। शंघाई ताउन तंजीम, जैसा कि आपने इंट्रो में ये बताया है कि जोग्राफियाई तौर पर ये सबसे बड़ा इलाकाई ग्रुप है और सबसे बड़ी इलाकाई तंजीम है इस वक्त दुनिया की, और इसमें यकीनन दुनिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 40% इन मुल्कों के पास है। इसी तरह दुनिया की जो मजमूई मईशत है जिसको GDP कहा जाता है, उसका 32% इन मुल्कों के मरकज़ और महवर में है। तो इस लिहाज से ये तंजीम जो है वो ना सिर्फ ये कि एशिया बल्कि यूरोप के लिए भी बड़ी अहमियत के हामिल है। और अगर हम थोड़ा सा इसको ये देखें कि आप ये देखें कि आज जो समिट होने जा रही है पाकिस्तान में, एक वक्त था, अभी कोई ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, कि पाकिस्तान सिफारती तौर पर तन्हाई का शिकार था। यहाँ गैर मुल्की सरमायाकारी रुकी हुई थी। यहाँ जो है वो इंटरनेशनल एडवाइज़री जारी हो रही थी पाकिस्तान के हवाले से। लेकिन आज दुनिया में पाकिस्तान का सफारती तौर पर एक लीडिंग रोल जो है बहुत नुमाया तौर पर उजागर हुआ है SCO की सरबराही कॉन्फ्रेंस के हवाले से। SCO जो है, जहाँ तक इसका बैकग्राउंड का ताल्लुक है, 1996 में ये चीन, रूस और 3 सेंट्रल एशियाई मुल्कों के ताउन के साथ ये बनी थी। तो इसको शंघाई 5 का नाम दिया गया था उस वक्त। उसके बाद 2001 में इसमें वुसअत हुई, मज़ीद इसमें जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं वो शामिल हुए, और ये 2017 में पाकिस्तान 2001 से लेकर और उसके बाद से पाकिस्तान को मुबस्सिर का दर्जा हासिल था, और पाकिस्तान बड़ा एक्टिव रोल प्ले करता रहा है इसमें इलाकाई सलामती के लिहाज से भी। क्योंकि देखें, इसके जो बुनियादी अहदाफ हैं उसमें ये बात शामिल है कि अच्छी हमजायगी, तिजारत, सनत, ज़राअत, सयाहत। इसके अलावा ये है कि जो ख़ित्ते में दरपेश सिक्योरिटी के जो मसाइल हैं उनको मुश्तरका ताउन के ज़रिए हल किया जाए। अब इस लिहाज से पाकिस्तान का एक लीडिंग रोल बनता था, क्योंकि इस इलाके में वॉर ऑन टेरर जारी थी और जिससे ख़ित्ते के दूसरे ममालिक को भी ख़तरात लाहक थे। तो SCO जब बना है तो उसका एक बुनियादी मकसद ये था कि ख़ित्ते में अमन व अमान कायम किया जाए, यहाँ ऐसी एनवायरनमेंट कायम की जाए कि ख़ित्ता जो है पुरअमन तौर पर आपस में बाहमी अच्छी हमजायगी के ज़रिए और बाहमी तजर्बात के इस्तेफ़ादे के ज़रिए तरक्की के मराहल तय कर सके। और ये अच्छी बात है कि जब 2017 में पाकिस्तान की एंट्री हुई है मुकम्मल रुकन के तौर पर, उसके बाद से पाकिस्तान का एक लीडिंग रोल इस तंजीम के हवाले से बहुत नुमाया रहा है। आज देखें, आज जबकि इस तंजीम में ये पाकिस्तान के लिए इस लिहाज से भी एक काबिल फ़ख्र लम्हा है कि दुनिया की 2 बड़ी ताकतें चीन और रूस, इनके वज़राए आज़म पाकिस्तान में हैं, और ये वो मुल्क हैं जो पाकिस्तान के जो दुनिया भर की मईशत को भी कंट्रोल करते हैं, और इनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है दुनिया की सफारती और सियासी तारीख में भी। इसके अलावा देखें, इसमें ईरान भी शामिल है, इसमें इंडिया भी शामिल है, इसमें सेंट्रल एशियाई ममालिक भी शामिल हैं। अब इसमें देखें कि अगर इसमें मोदी को दावत दी गई थी लेकिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर नहीं आए और उन्होंने ख़ुद ही इसका दर्जा जो है कम किया और वज़ीर ख़ारजा को भेज दिया। ये बड़ा अच्छा मौका था कि यहाँ पर अगर वो आते इंडियन प्राइम मिनिस्टर, और ठीक है कि इसमें 2 तरफ़ा ताल्लुकात जो हैं डिस्कस नहीं होते, लेकिन उसमें जब अच्छी हमसायगी की बात होती है तो उसमें यकीनन जो है 2 तरफ़ा ताल्लुकात भी एक मैटर करते हैं। तो आज जब शंघाई ताउन तंजीम की सरबराही कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में मुनक़िद हो रही है, कल इसका इफ्तिताही इजलास होगा, उस सिलसिले में चीन के वज़ीर आज़म की आमद 2 तरफ़ा ताल्लुकात के ज़िमन में बड़ी अहमियत के हामिल है। और इसी लिहाज से आज जो मुआहदे हुए हैं उसके ज़रिए CPEC-2 जो है वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा। अच्छा सर, मुझे इजाज़त दीजिएगा, इस पर हम मज़ीद डिटेल में भी बात करेंगे। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो हमारे तारीख़ी ताल्लुकात हैं और जिस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं CPEC के हवाले से भी, मैं अभी SCO को थोड़ा फोकस करना चाह रही हूँ मज़ीद। साफ़ी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी।
एसईओ एक इतनी बड़ी समिट की मेज़बानी करना सबसे बड़ी बात, ये पाकिस्तान के लिए कितने बड़े एजाज़ की बात है कि हमें ये शर्फ हासिल हो रहा है। फ़र्स्ट टाइम हम मेज़बानी करने जा रहे हैं। और दूसरा एसईओ के हवाले से जब हम बात करते हैं तो इलाकाई तरक्की के लिए ये कितना अहम प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान के लिए। आप क्या अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं, पाकिस्तान को किस तरह से देख रहे हैं इसमें? शुक्रिया नाहिद। यकीनी तौर पर एससीओ की अहमियत जो है वो मुसल्लमा है, और एससीओ की तारीख़ी पस मंज़र के बारे में काफ़ी चीज़ें तो आपको हाफिज़ साहब ने बता दी। ये तंजीम जो है जोग्राफियाई लिहाज से 80% दुनिया के रकबे को रिप्रेजेंट करती है। आप इसकी अहमियत इससे का अंदाज़ा इससे लगा है। और इसका तकाबली जायज़ा मगरिब जो करता है वो नेटो, WTO और ब्रिक्स और जो G7 और G20 उस जैसी तंजीमों के साथ मगरिब करता है। और शुरू में ये कोशिश भी की गई थी जब ये शंघाई 5 कहलाता था, तो नेटो के तर्ज पे जो इलाकाई सलामती थी इसका फोकस वही ही था। लेकिन बाद अज़ा इसका दायरा कार जो है उसमें वस दी गई और इसको इलाकाई ताउन, माशरती ताउन, सनती और हरफत की सतह पे ताउन और नो डाउट जो सिक्योरिटी के जो मसाइल है उस हवाले से ताउन तक इसका दायरा बढ़ाया गया। पाकिस्तान जब से इसका मुस्तकिल मेंबर बना है तो इस तंजीम का इंतहाई अहम हिस्सा है। और पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि जो दो बड़े ममालिक जो दुनिया के बहुत बड़ी आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं और दुनिया की बहुत बड़ी मईशत को वो उसमें उनका भरपूर हिस्सा है, यानी मैं चीन और रूस की बात कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ ईरान की अहमियत भी किसी से कम नहीं है। लेकिन ये दोनों ममालिक खुसूसन चीन के साथ पाकिस्तान के बहुत करीबी ताल्लुकात है। इस लिहाज से ये जो पाकिस्तान की जो एक तरीक़ पज़ीर मईशत है उसके लिए इस कदर अहम इजलास का होना पाकिस्तान के मौजूदा हालात और आने वाले मुस्तक़बिल के लिए इंतहाई अहम संगी मील साबित होगा। और ये इस बात का मज़हर है कि मौजूदा जो सियासी क़यादत है, मौजूदा जो हमारी सिक्योरिटी क़यादत है, इस पे एससीओ ममालिक को मुकम्मल एतमाद हासिल है। हत्ता कि हमारा रिवायती जो हरीफ है इलाकाई तौर पर भारत का वज़ीर ख़ारजा, वो भी यहाँ पे तशरीफ़ ला रहे हैं। इसको भी हम बहुत अच्छी पेशरफ समझ रहे हैं और पाकिस्तान ने उनको भी खुले दिल से वेलकम कहा है। तो यकीनी तौर पर जो आपका सवाल था इसका जवाब यही है कि ये पाकिस्तान के हाल और पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए इंतहाई बहुत बड़ी एक्टिविटी है। और इससे हम ये यकीन और तवक्को रख रहे हैं कि जिस तरह अवामी सतह पर यानी पाकिस्तान के अंदरूनी सतह पे मौजूदा जो अस्करी और सियासी क़यादत है उन पे एतमाद में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता जा रहा है। मार्केट हमारी बहाल हो रही है, माशरती सतह पे जो है इस्तेहकाम की तरफ हम बढ़ रहे हैं। दूसरा ये है कि माशी तरक्की में उसका पहिया घूमने लगा है। तो ये तो हमारी अंदरूनी अपनी एक जो हमारा एक तासुर है बैनुल अक़वामी सतह पर, और एससीओ के जो हमारे आस पास के जो अहम ममालिक है वो भी पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। इसलिए आपने ख़ुद बताया कि इसके मेंबर ममालिक के हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट्स पाकिस्तान आ रहे हैं या उनके नुमाइंदे पाकिस्तान आ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात कि चीनी वज़ीर आज़म जो दुनिया के ताकतवर तरीन हुक्मरानों में उनका शुमार होता है, लीडरान में, आलमी लीडरों में उनका शुमार किया जाता है, वो पाकिस्तान एक रोज़ कबल जो हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है उसके लिए तशरीफ़ लाए हैं। और शायद आप बाद में डिस्कस करेंगे कि उनकी भी काफ़ी यहाँ पे सरगर्मियाँ रही है। आज पहले ही दिन आर्मी चीफ से उनकी मुलाकात हो चुकी है, वज़ीर आज़म से 2-3 मरतबा उनकी मुलाकात हो चुकी है। इस वक्त भी वज़ीर आज़म हाउस में उनकी मौजूदगी है और आइंदा भी उनकी कई हवालों से हमारी क़यादत के साथ उनकी मुलाकातें होंगी और वो 4 दिन तक पाकिस्तान में रहेंगे। तो ये हमारे लिए ये जो एक्टिविटी है, ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये हर लिहाज से हमारे लिए एक फ़ायदेमंद बात है और ये पाकिस्तान के लिए नेक शगुन है। हमारी दुआ ये है कि एससीओ का जो एजेंडा जो है और उसकी जब एलामिया जारी होगा, एलामिया जारी किया जाएगा,
وہ متفقہ اعلامیہ ہوگا، ہمیں یہی توقع ہے، اور اس پہ پھر عمل درآمد ہوگا۔ میرے خیال میں آپ باقی مہمانوں کو شامل کریں گے تو جیسے ہی ہم آگے بڑھیں گے تو مزید یہ ایکٹیویٹی چونکہ ایسی ہے کہ تمام مہمانوں کے پاس معلومات کا پورا ایک خزانہ پڑا ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ ان کو بھی شامل کریں۔ باقی جو گیسٹ ہیں ان کی معلومات سے بھی استفادہ کریں گے، لیکن پہلے مجھے ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اسی پہ بات۔ جون 2017 جب وزیر اعظم محمد نواز شریف کی قیادت میں پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم کا مستقل رکن بن کر عالمی افق پر جگمگایا۔ Today is a historic day for Pakistan. The SCO gives us a powerful platform for partnerships to promote peace, build trust, and spur economic development for shared prosperity. اکتوبر 2024 آج ایک بار پھر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان پہلی بار ایس سی او کے اجلاس کا میزبان بن کر عالمی توجہ کا مرکز و محور بن چکا ہے۔ SCO represents a promising future, and I reaffirm Pakistan's commitment to working together to strengthen SCO as an active and integrated regional forum to achieve our common objectives of peace and prosperity in line with the Shanghai spirit. ایس سی او پاکستان 2024 میں شرکت کے لیے پاک سرزمین پر آنے والے سربراہان مملکت اور معزز مہمانوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ اور ایس سی او سمٹ کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اور اس کے سگنیفیکنس کیا ہے۔ پاکستان میں 27 برس بعد اتنی بڑی ایکٹیویٹی ہونے جا رہی ہے اور اس کے حوالے سے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ پاکستان کے لیے بہت آنر کی بات ہے کہ اتنی بڑی ایکٹیویٹی اس وقت ہم ہوسٹ کر رہے ہیں۔ ٹریڈیشنلی جو سارا ایک طریقہ ہوتا ہے ہاسپٹیلٹی کا، یقیناً وہ نبھایا جائے گا اور اپنے مہمانوں کو بہت عزت دی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد کو جس طرح سے سجایا گیا ہے وہ اپنی جگہ پر ایک بڑی اچھی اور خوبصورت بات ہے۔ اسی بات کو لے کر مزید آگے بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر فاروق عادل صاحب سر، میں آپ کی طرف آؤں گی۔ ایس سی او سمٹ کا پاکستان میں انعقاد ہونا بہت سگنیفیکنٹ ہے، بہت اہم یہ چیز ہے، اور پھر جو ایس سی او ممبرز ہیں ان ممالک کا پاکستان میں آنا یقیناً اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ پاکستان کی کامیاب ڈپلومیسی ہے، ہماری سفارتکاری کے حوالے سے ایک بڑی کامیابی ہے، اور اس خطے میں جو پاکستان کا رول ہے یقیناً اس کو انڈرسٹینڈ کیا جا رہا ہے، اور اس کے پاکستان کے اوپر جو اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے، یہ تمام تر چیزیں جو ہیں اس کی وجہ سے ایس سی او سمٹ پاکستان میں منعقد ہونے جا رہی۔ شکریہ ناہید، آپ نے جتنی باتیں کہی ہیں نا، ان سب باتوں کے جواب میں اس کی تائید کے علاوہ کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ تو میں آپ کی اس تینوں یہ جتنی بھی آپ نے باتیں کہیں ان کی تائید کرتے ہوئے یہ بھی اعتراف کرتا ہوں کہ جتنی تفصیل حافظ صاحب نے بیان کی، پھر اس سے بڑھ کر صافی صاحب نے بیان کی، تو میں سوچ رہا تھا کہ اب مجھے کیا بیان کرنا ہے، تو پھر مجھے ایک مصرع یاد آیا کہ اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی۔ لیکن حافظ صاحب جب بیک گراؤنڈ بتا رہے تھے تو کچھ خوشگوار یادیں بھی تازہ ہوئیں۔ 2016 میں پریزیڈنٹ ممنون حسین کے ساتھ مجھے ازبکستان جانا ہوا۔ تاشقند میں اس کی ہیڈ آف دی اسٹیٹ کانفرنس تھی۔ اس کانفرنس میں کنفرم کر دیا کانفرنس نے کہ ہم نے پاکستان اور انڈیا کو پرماننٹ ممبرشپ دے دی، اور مجھے یاد ہے وہ منظر کہ اس موقع پر جتنے ہیڈ آف دی اسٹیٹس وہاں موجود تھے انہوں نے کھڑے ہو کر پاکستان کی رکنیت کا خیر مقدم کیا۔ تو یہ جو کھڑے ہو کے اور پرجوش خیر مقدم یہاں، اور اس کے فوراً بعد جو سیکرٹری جنرل تھے اس کے ای سی او کے
SCO के और उनके जो होस्ट थे शौकत मिर्ज़ायोफ उज़्बेकिस्तान के, तो उन्होंने बाद में एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और उस मौके पर लोग समझ रहे थे कि पता नहीं कितनी लंबी चौड़ी बात होगी, तो उन्होंने ये कहा कि इस वक्त मैं सिर्फ ये खुशखबरी सुनाने आया हूँ कि आज पाकिस्तान इस प्लेटफॉर्म का मेंबर बन गया है और हम सब उसका खैर मकदम करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा, ओके। और उसके अभी तो अभी तो आवाज़ अच्छा, उसके बाद जब इसका यानी बाकायदा कंफर्मेशन हुई मेंबरशिप की, वो चाइना में हुई 2017 में, तो उस मौके पर भी मैं उन वाक़यात का शाहिद हूँ। लेकिन आप जिन अहमियत का जिक्र कर रहे हैं जी, आप एम्बलम देखें इस ऑर्गेनाइजेशन का, तो इसके एम्बलम में 3 चीज़ें हैं, पीस, सिक्योरिटी और अमन, इस्तेहकाम और तरक्की, ये 3 प्रोग्रेस, ये 3 चीज़ें हैं। और ये 3 चीज़ें किस चीज़ की अलामत हैं? आप ज़रा ये देखें कि इस खित्ते में गुज़श्ता 40-50 बरस से डिस्टर्बेंस है और ये खित्ता बिल्कुल उनकी वजह से यानी बुरी तरह मुतासिर है, इसकी बिज़नेस मुतासिर है, इसकी तरक्की मुतासिर है, इसकी अफरादी क़ुव्वत मुतासिर है, इसकी सियासत मुतासिर है, जंगें हो रही हैं, खून बह रहा है, तो ये पूरा खित्ता उससे मुतासिर है, नंबर 1। नंबर 2, मनशियात का कारोबार, दुनिया के जो मनशियात के बहुत बड़े बड़े इसके सरगुना हैं, वो यहाँ हौसला अफजाई करते हैं, यहाँ काश्त होती है और उसके मामलात होते हैं। फिर दहशत गर्दी को फ़रोग़ दिया गया इस खित्ते में। ये वो 3 चीज़ें थी जिनकी वजह से इस कॉन्फ्रेंस का, इस शंघाई 5 का और बाद में इस SCO का यानी दाग बेल डाली गई और इसको यानी इस नुक्ता नज़र से इसको कायम किया गया कि हम अपने मामलात, अपने मसाइल, अपने वसाइल अपने हाथ में लेंगे और उसमें गैर की मुदाखलत कम से कम करते हुए बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। और प्रॉस्पेरिटी इस खित्ते का मरकज़ है, इस खित्ते की ज़रूरत है और इस खित्ते की किस्मत में होनी चाहिए। तो ये उसका बुनियादी फ़लसफ़ा था और इसी फ़लसफ़े की तरफ हम बतदरीज आगे बढ़ रहे हैं। एक मुझे ऐसी दौरान गुफ्तगू याद आ गया कि 2017 में ही ECO हेड ऑफ़ द स्टेट्स कॉन्फ्रेंस भी पाकिस्तान यहाँ उसको मेज़बानी कर चुका है। इसी जिना कन्वेंशन सेंटर में वो कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें भी 12-15 सरबराहान ममलिकत तशरीफ़ लाए थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारा तीसरा चौथा ऐसा इवेंट है जिसने पूरी दुनिया की तवज्जो पाकिस्तान की तरफ मबजूल करा दी है। और पाकिस्तान सेंटर ऑफ द ग्रेविटी इस वजह से भी है कि इस सारे खित्ते की कनेक्टिविटी, इस सारे खित्ते की प्रॉस्पेरिटी, इस सारे खित्ते को दुनिया से जोड़ने का जो सारा काम है वो पाकिस्तान के ज़रिए होगा। यही सबब है कि चीन हो, रूस हो और सेंट्रल एशिया के दोस्त ममालिक हों कि वो सारे के सारे उम्मीद भरी नज़रों से पाकिस्तान की तरफ देख भी रहे हैं और इस कॉन्फ्रेंस पे उनकी शिरकत भी पुरजोश है। ठीक है। अच्छा शहनीला, कितना खुशाइंद है पाकिस्तान के लिए ये सारे मामला जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ख़ासतौर पर SCO समिट का इनेकाद पाकिस्तान में, फिर ख़ासे अरसे बाद ये सब कुछ हो रहा है और हम इस काबिल हो पाए हैं कि हम यहाँ दोबारा इस किस्म के समिट्स, ऐसी कॉन्फ्रेंसेस, इतने बड़े इवेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज़ करें। हम इन तमाम तर चीज़ों को रीबिल्ड कर रहे हैं। वो एतमाद जो कम हो गया था और जो कहा ही जा रहा था, एक बयानिया ये सामने आ रहा था कि पाकिस्तान जो है वो आइसोलेशन में चला गया है और इसके लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अवामिल कार फरमा है इसके पीछे। लेकिन अब हम कहाँ खड़े हैं? देखिए नाहिद, इस कॉन्फ्रेंस का होना ही ये बता देता है कि पाकिस्तान इस वक्त कहाँ पे खड़ा है। यानी कि पाकिस्तान दुनिया की इस वक्त मरकज़ का निगाह बना हुआ है
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 2022 کے اندر جب یہ PDM-1 کی گورنمنٹ آئی تھی تو اسی وقت ان کی جو سفارتکاری تھی نا اس کو انہوں نے مؤثر بنانے کی کوشش کرنا شروع کر دی تھی، اور 2022 میں جو SCO کی سربراہان کی کانفرنس ہوئی تھی ازبکستان میں، جب وزیر اعظم وہاں پہ گئے تھے تو نہ صرف انہوں نے وہ کانفرنس اٹینڈ کی تھی بلکہ انہوں نے بہت زیادہ وہاں پہ بائی لیٹرل میٹنگز بھی کی تھی، ہر ایک سربراہان مملکت کے ساتھ علیحدہ علیحدہ ان کی میٹنگز ہو رہی تھی جس میں انہوں نے پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کی، ان کے ساتھ معیشت کے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کی، ریجنل کنیکٹیویٹی کی طرف گئے۔ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ 2 پروجیکٹ جو تھے تاپی کاسا سٹارٹ کیے گئے ہوئے تھے جو بھی پروگرس میں ہیں، رکے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری کنیکٹیویٹی کے جو نا پرابلمز آ رہے ہیں کہ ہر ایک اس کے اندر افغانستان آتا ہے اور افغانستان کے حالات ایسے ہیں جس کی وجہ سے چیزیں جو ہے نا وہ مسئلہ کر رہی ہیں۔ لیکن اس وقت سے جو شروع ہوئی تھی 2022 سے جو سفارتکاری جو شروع ہوئی، جو ریلیشن بہتر ہونے شروع ہوئے، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ آذربائیجان کے بھی یہاں پہ آ رہے ہیں صدر، آ رہے ہیں تاجکستان بھی آ رہا ہے، ملیشیا آ رہا ہے، اب چائنا کے آ رہے ہیں، اور SCO کی وجہ سے روس کے جو وزیر اعظم ہیں وہ بھی پاکستان کے اندر آ رہے ہیں، اور باقی انڈیا کی طرف سے جو ان کے وزیر خارجہ آ رہے ہیں، یہ بہت بڑی، اور پاکستان کو ایک موقع مل رہا ہے کہ جو اس خطے کے جو پرابلم ہیں ان تمام معاملات کو پاکستان اپنی میزبانی کرتے ہوئے مؤثر طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھ سکتا ہے، اپنی سفارتکاری کو بہتر بنا سکتا ہے۔ جب ازبکستان میں بھی ہوا تھا تو تب بھی پاکستان نے اس خطے کو درپیش جو بہت سے تو مسائل فاروق عادل صاحب نے بتا دے کہ جو مطلب دہشت گردی ہم نے، لیکن ایک اور بھی مسئلہ ہے انوائرمنٹ کا، جو اس وقت بھی وزیر اعظم صاحب نے بات کی تھی کہ پاکستان جو ہے اس کو کتنی خطرات درپیش ہیں جس کی وجہ سے یہاں پہ جب سیلاب آیا تھا تباہ کاریاں تھی۔ ابھی بھی اس کے اوپر بات ہوگی کہ خطے کو جو یہ انوائرمنٹ کے جو چیلنجز ہیں اس سے کیسے نبٹنا ہے، تو یہ پاکستان کا ایک امیج بھی بڑا مثبت امیج جو ہے نا وہ جا رہا ہے کہ پاکستان میں استحکام آ چکا ہے، پاکستان کی معیشت بہتر ہو چکی ہے، پاکستان کے اندر دنیا کے جب سربراہان مملکت آ رہے ہیں تو یہ میسج آ رہا ہے کہ پاکستان وہ جو ایک ملک تھا جو آئسولیشن میں تھا، جو جس کے بارے میں کہا جاتا ہے ڈیفالٹ کر رہا ہے، جس کے بارے میں ہر روز ایک بری خبر آتی، آج وہاں سے ایک بڑی مثبت خبریں جا رہی ہیں کہ اتنی بڑی ایک کانفرنس یہاں پہ پاکستان ہوسٹ کرنے کے لیے جا رہا ہے، اور یہ ہماری اکانومی کے لیے بھی بہت بہتر ہوگا کیونکہ اب جو جتنے بھی آئیں گے ان کے ساتھ جو بائی لیٹرل میٹنگ ہوں گی اس کے اندر بہت سی مفاہمتیں یادداشتیں جو ہوں گی وہ سائن ہوں گی، پھر خطے کے اندر جو اکانومی کی ایکٹیویٹیز ہوں گی اس کے اندر پاکستان کو بھی شامل کیا جائے گا۔ سی پیک جیسے ہم کہتے ہیں گیم چینجر ہے، SCO بھی مجھے لگتا ہے کہ ہمارے لیے بھی ایک گیم چینجر ہوگا سفارتکاری کو لے کے۔ ٹرو۔ اچھا حافظ صاحب، اسی بات کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھا لیتے ہیں، جو ایجنڈا کی بات کی جا رہی ہے، ہمیں فارن آفس کی طرف سے جو ان کی اسپوکس پرسن ہے ممتاز ظاہرہ بلوچ آج میں سن رہی تھی، وہ یہ بتا رہی تھیں کہ ٹریڈ ہے، اکنامک ہے، یہ ساری کنیکٹیویٹی ہے، یہ ساری چیزیں ان پر فوکس کیا جائے گا۔ جی بالکل، معاشی امور پر ہوگی، اس کے علاوہ SCO کے اسٹرکچر کے اوپر بھی اس پہ بھی ڈیبیٹ ہوگی، جو بجٹ وغیرہ کے معاملات ہیں اس پر بھی ڈیبیٹ ہوگی، مطلب خاصی چیزیں اس میں شامل ہیں جو اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جب اعلامیہ آئے گا تو اس میں مزید کلیئرٹی آ جائے گی۔ اگر اس حوالے سے مزید آپ ہمیں تھوڑا سا دیکھیں ناہید، ایک تو اس کا جو SCO کا سمٹ کا پہلو ہے جو میرا خیال ہے یہ ضرور سامنے آنا چاہیے کہ 1997 میں جب OIC سمٹ ہوئی تھی، میں نے PTV کی طرف سے اس کی رننگ کومنٹری بھی کی تھی، اور اس وقت میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، آج میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، اور اس میں SCO سربراہی کانفرنس ہو رہی ہے۔ یہ بہت بڑا ایونٹ ہے جو 27 سال کے بعد پاکستان میں ہونے جا رہا ہے۔ ایک تو یہ پہلو ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو اب دیکھیں جو ایجنڈے میں شامل کیے گئے ہیں پوائنٹس اور جو نکات شامل کیے گئے ہیں اس میں نہ صرف یہ کہ تجارت، معیشت، سیکیورٹی کے مسائل ہیں، اس میں ایک اور امپورٹنٹ پہلو جس پر توجہ دی جا رہی ہے وہ ہے زراعت، کیونکہ ہم جب تک ہم دیکھیں یہ جو خطے کے ممالک ہیں انہیں ایک فوڈ سیکیورٹی کا بھی ایک مسئلہ ہے ان خطے کے ممالک کو، اور ہمیں اشیاء خورد و نوش اور اجناس جو ہیں وہ بیرونی ملکوں سے امپورٹ کرنا پڑ رہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ مشترکہ کوششیں جو ہیں SCO کے پلیٹ فارم سے کی جا رہی ہیں اور اس پر فوکس کیا جا رہا ہے تاکہ یہ جو SCO کے رکن ممالک ہیں وہ اپنی زرعی معیشت کو اس قدر فروغ دے دیں کہ وہ ایک دوسرے کے لیے سہارا بن سکیں، کہ جہاں پر معیشت کمزور ہے یا جہاں پر زراعت میں کمزوری آ رہی ہے اس کو مشینی زراعت میں تبدیل کر دیا جائے اور وہاں پر خوراک کے معاملات کو بہتر بنایا جائے۔ اس کے علاوہ دیکھیں سیکیورٹی کے جو مسئلہ ہے اس کے ذریعے ہم ایک دفاعی اور عسکری تعاون کو بھی فروغ دے رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک نیا ادارہ جو قائم کیا گیا ہے SCO کے زیر اہتمام وہ ہے RATS،
रीजनल एंटी टेररिज्म सिस्टम, इसके ज़रिए ख़त्े के जो SCO के रुकन ममालिक हैं वो इंसदाद दहशत गर्दी को फ़रोग़ के लिए और इसके साथ साथ इस इलाके में इंसदाद दहशत गर्दी के साथ साथ ज़रूरत इस बात की है कि हमें अस्करियत पसंदी, इंतहा पसंदी के ख़ात्मे के लिए भी अपनी कोशिशें तेज़ तर करनी चाहिए और ये भी इसके एजेंडे का अहम नुक्ता है जो कि अब कल जो शुरू हो रही है समिट उसमें ये ज़ेर बहस आएगा। अच्छा साफ़ी साहब, एक तो इसी हवाले से अगर इस एजेंडा पे आप थोड़ी सी मज़ीद बात करना चाहें, उसके अलावा मैं ये चाहूँगी कि चीनी वज़ीर आज़म इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, बड़ा हाई लेवल डेलीगेशन यहाँ पर मौजूद है, जो एक बायलैटरल विज़िट भी है उनका और कल SCO में ज़ाहिर समिट में भी वो शिरकत करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी जिन पे काम हो रहा है, हमारी बहुत सी इंगेजमेंट्स हैं चाइना के साथ, ख़ास तौर पर CPEC के हवाले से जब हम बात करते हैं। अभी जो मैंने शुरू में इंट्रो में दोहराया, बहुत सारी याददाश्तें हैं मुफाहमतों की ऐसी जिन पर साइन किए गए हैं, नए प्रोजेक्ट्स शुरू करने जा रहे हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? जी नाहिद, पहले तो मैं अपनी तस्दीक करना चाहूँगा, मेरी गलती से मैंने जो SCO को दुनिया के 80% जोग्राफियाई लिहाज से एक बड़ी तंजीम करार दिया था। दरअसल यूरो एशिया के 80% आबादी का है, दुनिया भर का नहीं। जो एशिया और यूरोप पे मबनी जोग्राफिया है उसका 80% ये 40% आबादी और 80% रकबे को कवर करता है। तो ये मैं गलती से मैंने आलमी सतह पे इनको 80% कहा। अब जो आपका जो सवाल है, यकीनी तौर पर इसका एजेंडा तो अभी हमारे सामने नहीं आया और इसको खुफिया रखा जाता है जब तक इसको पब्लिक नहीं किया जाएगा। अच्छा साफ़ी साहब, अगर आप मुझे इजाज़त दें मैं आपकी तरफ वापस आऊँगी, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे जहाँ से इस वक्त हम ड्रॉप कर रहे हैं। अभी मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। जून 2017 जब वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम का मुस्तकिल रुकन बनकर आलमी उफ़क़ पर जगमगाया। Today is a historic day for Pakistan. The SCO gives us a powerful platform for partnerships to promote peace, build trust and spur economic development for shared prosperity. अक्टूबर 2024 आज एक बार फिर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान पहली बार SCO के इजलास का मेज़बान बनकर आलमी तवज्जो का मरकज़ व महवर बन चुका है। SCO represents a promising future, and I reaffirm Pakistan's commitment to working together to strengthen SCO as an active and integrated regional forum to achieve our common objectives of peace and prosperity in line with the Shanghai spirit. SCO पाकिस्तान 2024 में शिरकत के लिए पाक सरजमीन पर आने वाले सरबराहान मुमलिकत और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद। एक मरतबा फिर आपको हम प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। इससे पहले ब्रेक पर जाने से पहले जो हम गुफ्तगू कर रहे थे उसी का सिलसिला जोड़ते हैं। साफ़ी साहब, मैं चाहूँगी कि जो बात आप कर रहे थे उसको मुकम्मल करें। चाइना के साथ जो हमारी इंगेजमेंट्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, CPEC के हवाले से जो काम हो रहा है, इन सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं? और चाइना के वज़ीर आज़म SCO के एजेंडा नाहिद, उसमें ज़ाहिर है सिक्योरिटी सर फहरिस्त है। कई ममालिक SCO के जो मेंबर है वो सिक्योरिटी के मसाइल से दूचार है। अगर ईरान की बात करें, वहाँ वो एक हालत जंग में है। रूस जो है यूक्रेन के साथ हालत जंग में है। पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म के ख़िलाफ़ एक हालत जंग में हम रहे हैं काफ़ी मुद्दत से। तो ये SCO ममालिक के लिए सिक्योरिटी का जो मसाइल है मेरे ख़्याल में एजेंडे में टॉप पे रहेगा। और ख़ुसूसन चीनी हुकाम जो है सिक्योरिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद भी है और पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान की तरक्की के लिए भी लाजमी है कि सिक्योरिटी मसाइल को मुस्तकिल तौर पर हल किया जाए। इसके बाद क्लाइमेट चेंज है, इसके बाद जो है जो इक़्तिसादी तरक्की
کا جو عمل دنیا بھر میں کرونا اور اس کے بعد کلائمیٹ چینج کے نتیجے میں جو متاثر ہے اس کی بحالی کی بات کی جائے گی، اور جس طرح نیٹو اور کوارڈ اور باقی ممالک مغربی سطح پہ جو بڑی تنظیمیں ہیں وہ اپنے درمیان جو ممالک ہے وہ سلامتی کے مسائل پہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہتے ہیں، تو میرے خیال میں اس دفعہ ICO کی بھی کوشش ہوگی کہ سلامتی کے مسائل پہ ممبر ممالک ایک دوسرے کے ساتھ مزید تعاون کو فروغ دے۔ اب آتے ہیں چین کے وزیر اعظم کی طرف، جو ان کا دورہ ہے یقینی طور پر بہت تاریخی لمحہ ہے، اور وزیر اعظم جب پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے اس وقت جو موجودہ صدر ہے شی جی پینگ، اس کے بعد یہ سب سے بڑا ایک دورہ ہے۔ یوں تو پاکستان اور چین کی ریاستی سطح پر ایک دوسرے سے اتنی قربت ہے کہ اگر کوئی دورے نہ بھی ہو تو تب بھی پاکستان اور چین کی ریاستیں ایک دوسرے سے جڑی رہتی ہے، لیکن 4 دن کے ایک طویل دورے پر اتنے مصروف ترین وزیر اعظم کا پاکستان آنا یقینی طور پر پاکستان کے لیے اعزاز کی بات بھی ہے۔ اور جو آج جو پہلے دن کی ہم نے ایکٹیویٹیز دیکھی کہ جس طرح وہ انہوں نے گوادر ہوائی اڈے کی جو سافٹ لانچ تھی وہ جو ہوئی، جو اس پاکستان بلکہ اس خطے کا ایک بڑا اور جدید ایئرپورٹ ہوگا جس پہ اربوں ڈالر خرچ ہوئے ہیں، اس پہ وہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے۔ گوادر پورٹ کی بحالی کی جو بات کی جا رہی ہے، جو فعالیت ہے اس کو مزید بہتر کرنے کے حوالے سے جو فیصلے ہوئے، سی پیک کا دوسرا فیز عملی طور پر آج اس کا افتتاح بھی ہو گیا، گوچہ اس کی تیاریاں کافی مدت سے جاری تھی۔ تو پاکستان کے لیے وزیر اعظم جو چین ہے ان کی آمد اعزاز کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے، نہ صرف سی پیک اور BRI بلکہ جو بائیلیٹرل اور ہمارے اسٹریٹجک تعلقات ہیں، جو تصویراتی طور پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ایک لازوال رشتے میں جڑے ہوئے، اس میں مزید مضبوطی آئے گی۔ اور آج اس کی ہلکی سی جھلک ہم نے یہ دیکھی کہ وزیر اعظم کے بعد آرمی چیف بھی فوری طور پر چینی مہمان سے ملے ہیں، اور ملاقاتوں کا یہ سلسلہ جو ہے آئندہ 2-3 دن ہم دیکھیں گے، اور ہمیں یہ توقع ہے کہ ICO کے پلیٹ فارم پہ بھی اور بائیلیٹرل طور پر پاکستان اور چین کے درمیان بھائی چارے اور تعاون میں مزید اضافہ ہوگا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ اس کو کیسے دے رہے ہیں؟ ابھی شروع میں جب ہم نے بات کی کہ آبی وسائل سے متعلق دستاویزات کا تبادلہ ہوا ہے، انسانی وسائل کی ترقی سے متعلق اطلاعات و مواصلات کے شعبے میں بہت سارے ایسے شعبے ہیں جس میں ہم مل کر کام کر رہے ہیں، پھر گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا جو ورچوئل افتتاح ہوا ہے یہ اپنی جگہ بہت اہم ہے، سی پیک کا فیز 2 جو ہے وہ چل رہا ہے، وہ اپنی جگہ پر بہت اہم ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان جو انگیجمنٹس ہیں وہ اس میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، اس میں تیزی آ رہی ہے، اگرچہ بیرونی عناصر اس میں خلل ڈالنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، رخنہ اندازی کی کوشش کی جاتی ہے سیکیورٹی کے معاملات کو خراب کر کے، لیکن یہ معاملات جو ہیں وہ بہت بہتر طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے اس کو نا کلچرل انداز میں دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا ہے، یہ خطہ اور یہ بلاک جو ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے یہ ہے کیا۔ ہزاروں سال پہلے بیجنگ سے لے کر ماسکو تک، سمرقند اور بخارا اور خیوا اور ان سارے علاقوں سے ہوتے ہوئے ایک شاہراہ تھی، اس کا نام ہم انگریزی میں سلک روڈ کہتے ہیں اور ہمارے ہاں شاہراہ ریشم اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ شاہراہ ریشم تھی جس سے قافلے چلتے تھے، تجارت کے بھی، صنعت و حرفت کے بھی اور ثقافت کے بھی۔ تو اس پورے خطے کو اس شاہراہ ریشم نے جوڑ رکھا تھا، لیکن بعد میں پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم اور اس کے بعد کولڈ وار، یہ جو سیاسی تقسیم ہوئی ہے دنیا کی، اس نے اس خطے کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا اور ان کے ثقافتی رشتے توڑ دیے، ان کے اعتقاد اور عقیدے کے رشتوں میں رکھنا ڈالا اور ان کے تجارت کے رشتوں میں رکھنا ڈالا۔ تو اب جذبہ یہ ہے کہ ان ہزاروں سال قدیم رشتوں کو اثر نو مضبوط بنایا جائے۔ میں نے زندہ کرنے کو نہیں کہا، وہ زندہ ہیں۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کیسے، چھوٹی سی بات ہے، کیسے زندہ ہے۔ مثلا اگر آپ باکو میں جائیں آذربائیجان میں، تو شہر کے بیچوں بیچ جو پرانا والڈ سٹی ہے اس کے اندر آپ کو ایک ملتان سرائے ملتی ہے۔ تو
ملتان سرائے پوچھا بھئی یہ کیا ملتان سرائے، یہ ملتان کا نام کہاں سے ہے؟ ان کا جی کہ یہ تو آپ کے یہاں سے قافلے آتے تھے اونٹوں پہ سامان لاد کے اور یہاں آگے بزنس کرتے تھے، یہاں سے پھر آگے چلے جاتے تھے، ہماری چیزیں آگے لے جاتے تھے اور اپنی چیزیں یہاں چھوڑ جاتے تھے. تو یہ ملتان سرائے اور سکھر سرائے اور فلاں سرائے اور فلاں سرائے، یہ پورا سینٹرل ایشیا چین سے لے کے ماسکو تک ان ملکوں کے اہم شہروں کی جو ثقافتی شہر ہیں اور بڑے تجارتی ہسٹوریکل سٹیز ہیں ان کے نام سے سرائے موجود ہے. تو اس کو زندہ کیا جا رہا ہے اس جذبے کے ساتھ. جب اس جذبے کے ساتھ زندہ ہوگا تو اس کے ساتھ بزنس بھی زندہ ہوگا، پھر اس کے ساتھ آپ کا باؤنڈنگ بڑھے گی، آپ کا پولیٹیکل ریلیشن بڑھیں گے، آپ کا جو دفاعی معاملات ہیں بڑھیں گے، اور وہ جو ایولز ہیں جن کا میں نے ذکر کیا جیسے دہشت گردی، منشیات اور وغیرہ وغیرہ، ان پر قابو پانے میں مدد ملے گی. ٹھیک ہے، اسی پر میں آپ کا ٹیک چاہوں گی شنیلا. دیکھیں بات یہ ہے کہ چائنا جو ہے نا پاکستان کا ہر مشکل وقت کا جو ہے نا وہ دوست ہے. جب 2022 کے اندر کہا جا رہا تھا جی پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے، IMF سے ہمیں قرضہ لینے میں مشکل ہو رہی تھی، تو تب چائنا ہی تھا جس نے پاکستان کو قرضہ دیا تھا، اس کے زر مبادلہ کے ذخائر کو مستحکم کیا تھا. چائنا کے بینکوں کو ہم نے قرضے واپس کر، انہوں نے واپس ہمیں قرضہ دیا، ہماری معیشت کو انہوں نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے. تو یہ جو سی پیک کی بات ہوتی ہے تو دیکھیں اس نے پاکستان کے اندر کیا کام کرنا تھا، انفراسٹرکچر کو بہتر بنانا تھا. انفراسٹرکچر بہتر ہوگا یعنی کہ آپ کے ریلوے کا نظام بہتر ہوگا، آپ کا روڈ کا نظام جو ہے وہ بہتر ہوگا. اب جو گوادر ہے، اس گوادر کے ذریعے جو سینٹرل ایشین ریاستیں ہیں وہ مشرق وسطیٰ کے ساتھ، افریقہ کے ساتھ، یورپ کے ساتھ جا کے کنیکٹ کریں گی، اور پاکستان اس گوادر پورٹ کے ذریعے پاکستان کو لاکھوں کروڑوں کی آمدنی ہوگی. تو یہ وہ سی پیک کے ذریعے ہی سارے معاملات ہو رہے. پھر توانائی کے منصوبے اس کے ذریعے کیے گئے. پاکستان کی توانائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جب 24 گھنٹے 23 گھنٹے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی تو چائنا ہی تھا جو آگے آیا اور اس نے توانائی کے منصوبے پاکستان میں شروع کیے تھے. 65 ارب ڈالر کے پاکستان کے اندر چائنا کے منصوبے جو ہیں وہ چل رہے ہیں. ابھی جب ان کے وزیر اعظم آئے ہیں تو امید کی جا رہی کہ 22 ارب ڈالر کے نئے منصوبوں کے اوپر ان کے ساتھ بات چیت ہوگی. پھر IPPs جو ہیں ان کے قرضوں کی ریسکیڈولنگ پہ بات ہوگی جس کے بعد پاکستان کے اندر بجلی کے جو نرخ ہے وہ کم ہوں گے. تو پاکستان اور چائنا کے جو ریلیشن ہے اس میں پاکستان کی معیشت کو بہت زیادہ فائدہ ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بہت پرانے تعلقات ہیں اور دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. آپ چاروں پینلسٹ میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، آپ سب کا شکریہ. ناظرین، SCO سمٹ کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کر رہے تھے اور چائنا کے وزیر اعظم پاکستان میں موجود ہیں. مختلف پروجیکٹس، مختلف انگیجمنٹس پر کام ہو رہا ہے. کل بھی اسی حوالے سے مزید بات ہوگی. پاکستان کے لیے ایک تاریخی لمحہ ہے، ایک بہت بڑا پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اس وقت ہمیں یہ شرف حاصل ہو رہا ہے کہ ہم SCO سمٹ کی میزبانی کرنے جا رہے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.